अपनी निजे सभाजी अपनी আহিছে না আপনি সবে আহিছে রাস্তাত কোনে জেওৰা কাটিছে প্ৰদীপ চেত্ৰীয়ে কাটিছে কোন ভদ্ৰ মানুহে ৰাস্তাৰ মাজতে কওকচোন এনেকে এনেকে কৰে ৰাস্তাটো ৰাস্তাৰ No, you saw na while coming, sir. You saw that they have this वो जो बेड़ा होता है वो रास्ते के बीच में गाड़ दिया। आप देखो वो प्रदीप शेट्टी का घर है। वो जो घर में वो रह रहे हैं वो भी मेरे पूरा ग्रेट ग्रैंडफादर के मतलब फोर्सफुली ग्रैब कर लिया। अभी ये ग्रैब करने के लिए लगे पड़े हैं। आप सोचो ना एक चीज नहीं है ना बहुत मैंने बस्तु हो यार तो यार हिसाब मते आईन भावे तो याद नापाए बिकज हेते शेड्यूल टाइप नपरे यार ट्राइबल प्रोटेक्शन करने याद आसे किन्तु ट्राइबल प्रोटेक्शन होइसे नेকি এইটো চাওকচোন আপুনি তাক সেইটো থাকি থকা ঘৰটো তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ হয় তাতে তো সিহঁতে আকৌ সেইটো নুজুৰে চব ৰাস্তাৰ মাজতে জেওৰা কৰিব বিচাৰিছে এইটো চব তলফালে চব তলফালে চব জেওৰা কাটিছে চব তলফালে ৰাস্তা কৰে এনেকুৱা মানুহ চব আরে আমাক যদি ন্যায় কৰি দিয়ে আমি দৰকাৰ নাই ন আপোনাক ধৰিব পাইছো মানে স্যাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেচন হয় বহুত বছৰৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেচন হয় আপুনি আইছে ফাৰ্ষ্ট আইছে কোনো আজিলৈকে গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটি আহা নাই এসপি আহিছিলে আগত কিন্তু আপোনাৰ প্ৰশাসনে কোনো আহা নাই নিচিনা কোনো আমি সিংহ মানুহ আমি যদি ইয়াত ইমানে বেয়া হলে এটা মাৰ কাটি এটা দুটামান মাৰি দিলে হয় আমি মাৰিছো নেকি সিহঁতে আমাক ফলছ কেছ দিছে আমাৰ ককা দেউতাক এইয়া সব আপোনালোকে নিজে আহিছে ইউ অল কেম yourself you see that road তাতে ৰাস্তা কোনে বেৰিছে that is প্ৰদীপ চেত্ৰী এইটো ফটো মাৰক বিকজ পাব্লিক ৰাস্তাত কেনেকে হি বনাইছে ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰপাৰ্টি নিচিনা হি সেই মানুহটো যোনে নেকি এইটো পাব্লিক ৰাস্তা আমি আগতে কিবা কৈছো অৰ্ডাৰ নিকাল দেনা এতিয়া আমাৰ ওপৰতে অৰ্ডাৰ লাগিব আৰু এটা কথা যোন মানুহ নেকি পাব্লিক ৰাস্তাতে জেওৰা কাটিব পাৰে সেইটো লোকৰ ঘৰৰ সম্পত্তিও কাঢ়িব এনেকুৱা মানুহ এইকেইটা ফটো মাৰক এইটো আজিয়ে উঠাওক নহলে আমি দিল্লীত বাধ্য হৈ যাম ৰিপৰ্ট দিবলৈ গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ সাসপেন্ড হ'ব এইটো কথা সিধা কথা মিডিয়া নহয় তো ইহঁতৰ আৰু আমি ইয়াত এতিয়ালৈকে নাযাওঁ যেতিয়ালৈকে আমি অফিচিয়েল ভাৱে আমি দিব নোৱাৰো ইউ আমাক এইটো কোনো অকৰা বনাব নোৱাৰে আমি ভালকে জানো বুজিছে ইয়াত কোনে আহক কিবা আহক সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় মেজিষ্ট্ৰেট আহিলে বুলি নহব ইয়াত মিনিষ্টাৰ আহিব আমি নাটো আৰু মিনিষ্টাৰ চিন্তা কথা নহয় কনষ্টিটিউচনৰ কথা আছে সংবিধানৰ কথা আছে নিজৰ ৰাইটৰ লেণ্ড ৰাইটৰ কথা আছে ইয়াত নিজৰ আইডেন্টিটিৰ কথা আছে আমাৰ আইডেন্টিটি এক্সিষ্টেন্স খতম কৰি দিছে গোটেই ট্ৰাইবেল মানুহৰ মাটি কাঢ়ি ফুৰিছে এইবিলাকতো দেখি নাপায় खाली आयन कानून कोई है आयन कानून है तेरा चैप्टर 10 का जो रूल भंग हो रहा है वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 351 का वायलेट हो रहा है वो लोग तो नहीं देखता आपको This is a civil matter. My police station or any police personnel will simply tell you go to the circle officer or whatever the civil authorities there. You deal with them until unless there is no visible offence or there is probability of law and order happening. We are not going to get involved in this. Exactly. But again, after going to the circle of this time, that is where the thing bottom line is. Let me finish first. Let me finish first. You said that yes, first is a civil matter, right? You said that first you have to go to the civil circle officer. Yes. They went. Okay. Accordingly, they listened to the OC and they went. They went and gave application there. Again, after that, again the second day they went to the police station, but still they didn't register. And one thing, I think there is a, I think you might know. I think you will know because. बाद में कोई कल्प्रिट होता है कि नहीं वो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा पर रजिस्टर तो करना चाहिए ना दो बार गया register under what you tell me register under what SC Act I can register case under atrocity you tell me what atrocity under what clause this will come until unless there is atrocity which is defined under the act happens grabbing the land of a scheduled tribe member ma'am you know the current situation has they grabbed your land why not he has if he had grabbed your land, he would have constructed something. That one. That is the evidence. Okay. You see? That is the evidence. Has the person... See, I am not... Tell me one thing. Constructing a house doesn't mean claiming ownership. If I somebody don't know, ma'am. Suppose this is my house. I come to your boundary and I construct a house. That means what? Somebody... ठीक है. उन्होंने... मुझे पता है देखिए सर आप तब नहीं थे आपके
पहले कोई था। मैं आपको पर्सनली तो नहीं बोल रही, आप नहीं, ये I'm पर्सनल not है taking इससे it मैं बोल रही personally, I'm हूँ। not whatever But the thing is you- that आपके आने के बाद आपको वो चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके अंदर आ गया ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको पता है कि Then आपके OC ने क्या accordingly, किया I है। have registered the case. I am doing the investigation. What extra do you need from me? I am That's investigating why the I'm case. saying that we have no ill issues with you, that you have not registered. We didn't say that. I have not said that Abhishek Kumar Yadav has not registered that It's case. not. I'm not taking it personally. I'm saying whatever you have, whatever complaint you have given to me, I have registered the case. I am doing the investigation. Whatever I'll find, I'll put in my charge sheet, or whatever I'll find, I'll just put it in the charge sheet and submit to the court. Let me do my thing, and you do your thing with the civil authorities. You sort it out. Whatever happens, my only concern is here is SCST Act, whatever case I have registered, and it is my under my work, so I should not let it happen any kind of law and order situation. That is my concern. That's all. Now you came and you took that deed and you registered the case, right? They could have done that before also, because taking the same matter only you registered the case right now, right? Why didn't the police register that time? That is the thing I want to highlight, that why did the police refuse to register the case? They didn't give a credible argument. They said that I cannot register the case. I cannot. This is not the way. Now you cannot talk to public like this. আৰু এটা কথা মেজিষ্ট্ৰেট অফিচত আমি গৈছিলো, বহুত বেয়া ধৰণৰ অভদ্ৰ নামি মানে ব্যৱহাৰ কৰিছে মোৰ মাহীৰ লগত। মই তোৰ চহী কৰিবলৈ বহি আছো নেকি? ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট অফিচত লীনা তাৱে বুলি। মই তোৰ I'm sitting here to साइन करने बही आसू। I'm here, मैं आपके साइन के लिए बैठे हूँ यहाँ पे ऐसे। कौन पब्लिक सर्वेंट ऐसे बात करता है? हम लोग तो उनके पास एक सोल्यूशन लेने गए, डिस्कशन करने के लिए गए, कुछ बोलना तो बोल देते। We are ready ना? आप जितना देखिए सर, आप जैसे इतने रेस्पॉन्सिबली आप आए, आपने तो कुछ अभद्र नामी कुछ तो आलतू फालतू तो नहीं किया आपने, जो आपका लॉ के, पर वो मजिस्ट्रेट ने बहुत बुरी तरीके से बोला कि मैं आपके साइन के लिए बैठे हूँ क्या यहाँ पे, एक शब्द तक नहीं बोला। ठीक है, let's not get into other things. Whatever thing is, bottom line is, आप इनके साथ आपकी जो भी पार्टी है, you go to civil authority, decide things and sort it out. No, that's why I'm saying, sir. Now you're saying you're requesting to me verbally, right? हाँ. I'm requesting to you. Please tell the authorities to give a written order that please do not. মইতো আজিয়ে কৰাই দিম আৰু মই সেই লেটাৰখন আজিয়ে মই টাইপ কৰি দিম, যিটো হিয়াৰিঙৰ কাৰণে মতাটো আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিটেন হেৰি পাই যাব। মই ৰিপৰ্ট পঠাম। নাই ৰিপৰ্টটো এটা কপি দিম, মই নিশ্চয় দিম। ৰিপৰ্টৰ এটা কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ জনা অধিকাৰ আছে, ৰিপৰ্টত কি লিখা আছে কি লিখা নাই। ঠিক আছে, ৰিপৰ্টৰ এটা কপি আপোনালোকৰ বোথ দ্য পাৰ্টিজ কনচাৰ্ন বুলি মই ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক মই দি দিম। ৰাইজৰ ৰাস্তা হয়, আমি ইমান ডাঙৰ দি থৈছো, তাত আমাক সৰু কৰি দিলে। আমি খেতি কৰি খাব নোৱাৰো, সেইকাৰণে গোটেই চিপা বটল ভাঙি দিয়ে। চিপা বটল আমাৰ গোটেই আমি ধান নিছো, আমি ধান লগাই আছো, গোটেই ভৰি কাটি গৈছে আমাৰ। চিপা বটল হৈছে ওপৰ আমি খেতি কৰি আছো এতিয়া। ইয়াত আমাৰ